अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा तहसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। हॉट टॉपिक में आपकी खिदमत में हाजिर है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने रात के अंधेरे में एतमाद का वोट हासिल कर लिया। जानते हैं इस बारे में कि ऐसा क्यों कर हुआ। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साजिद अली साजिद जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम आयशा, आपको भी वालेकुम अस्सलाम और गल्फ पाकिस्तान की सभी नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा, इस बारे में मैं इतनी बात कहूँगा कि इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। जी। जैसा कि आप जानती हैं कि बहुत सी मुतज़ाद राय इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। चारों तरफ जो है ना एक बेयकीनी की फिजा जो है वो कायम है। और इस सिलसिले में एक और जो बहुत बड़ी बात हुई है कि मुनस्सिर इलाही साहब के जो बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत से लोगों का कहना है कि वो उनके फ्रंटमैन हैं और बहुत करीबी दोस्त हैं जनाब फरहान ज़हीर साहब, उनको अगवा या गिरफ्तार या कुछ भी कर लिया गया है, वो इस वक्त मिसिंग है। और पुलिस से भी इस बारे में मालूमात की गई है, FIA से भी इस बारे में मालूमात की गई है और कुछ एजेंसी से भी इस बारे में पूछा गया है, लेकिन सबका जवाब यही है कि हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। तो उसको ज़मीन या आसमान तो नहीं निकल सकता बिल्कुल भी, वो है तो किसी न किसी जगह पे इस वक्त होंगे। और बाज़ ज़राए से ये भी पता चल रहा है कि उनको पकड़ के बहुत ज़्यादा टार्चर भी किया गया है और उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मुनस्सिर इलाही साहब के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी। क्यों है? बस असल में पाकिस्तान की सियासत ही ऐसी है कि जब कोई ताकत में होता है तो वो दूसरे को दबाने के लिए मुख्तलिफ केसेस का सहारा लेता है। ना सिर्फ केसेस बल्कि उसकी कदार कुशी भी की जाती है और इसके अलावा और बहुत से हथकंडे ऐसे हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी तरह इमरान खान साहब भी काफ़ी दिनों से ये बात कह रहे हैं कि जनाब हमारे जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको मुख्तलिफ कॉल्स आ रही हैं, उनको मुख्तलिफ ऑफर्स की जा रही हैं, बल्कि यहाँ तक कि मुजफ्फरगढ़ की साइड पे जो 5-6 MPs हैं, 1.25 अरब रुपए की उनको पेशकश की गई 5 MPs को। तो इसके अलावा बहुत सी ऐसी राय, आए दिन नई से नई राय और नई से नई बातें जो है ना वो की जा रही थी। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, इक्तदार का लालच इतना बढ़ गया है कि अब पैसे देने की बारी आ गई है और एक दूसरे को खरीदा फरोख्त शुरू हो गई है सियासत में। जी एक्चुअली बात तो बिल्कुल यही है। ऐसा है कि लोग फिरौन की हुक्मरानी को भी भूल चुके हैं, नमरूद और शद्दाद की हुक्मरानी को भी भूल चुके हैं कि सदा बादशाही जो है वो सिर्फ रब्बुल आलमीन की है। लेकिन ये जो इक्तदार है ये एक ऐसी चीज है कि यहाँ पे बकौल इमरान खान साहब के और बहुत से लोगों के कि PDM अपने सिर्फ केसेस बचाने के लिए इस हद तक आगे चली गई है। और पाकिस्तान की सियासत का अलमिया ये है कि बड़ी मुद्दत से पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान की सियासत में ऐसे ही अबहाम क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि कल रात अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा जी कि अगर उससे पहले अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा कि अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले लेगा तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। आप देखते हैं कि अताउल्लाह तारड़ साहब सियासत छोड़ते हैं या फिर इसी तरह दंदनाते फिरते हैं। अच्छा, एतमाद के वोट के लिए बड़ी बेयकीनी थी। जी मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा था। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत से लोगों की ये राय थी, ये कहा जा रहा था कि बहुत से लोगों को ना सिर्फ खरीद लिया जाएगा बल्कि बहुत से लोगों को केसेस से डराकर धमकाकर वो एतमाद का वोट देने के लिए वजीर आला को नहीं आएंगे, परवेज़ इलाही को वजीर आला को बनने के लिए दोबारा एतमाद का वोट नहीं देंगे। और यही हिकमत अमली थी PDM हुकूमत की। और बहुत से लोगों की राय ये है कि ये जो हमारे ताकतवर हल्के हैं वो भी यही चाहते थे। लेकिन कमाल जो है ना हिकमत अमली PTI ने अपनाई। इमरान खान साहब पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ जो MPs से उनसे मुलाकातों का सिलसिला उनका जारी था और उन्होंने उनको इत्मीनान दिलाया कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर मार्केट में कोई चीज बिक रही है तो वो सिर्फ PTI है और बाकी किसी जमात का कहीं दूर तक नाम ही नहीं है। तो अगर माइनस भी कर दिया जाएगा तो PTI फिर भी एक बड़े मार्जिन से जीतेगी। तो वही जो जब चीजें जो सियासतदान होते हैं वो बहुत तेज हुआ करते हैं, वो सियासी हिकमत अमली को और लोगों की नर्व्स को जो है ना वो बहुत ज्यादा समझते हैं कि लोग इस वक्त लोगों का रुझान किस तरफ है, किस पार्टी की तरफ है। तो वो फिर उन्होंने जब देखा कि PTI इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी जमात है, जितने भी सर्वेज हुए हैं और जो कुछ भी सर्वेज जो भी नए से नए सर्वेज आ रहे हैं वो सब के सब PTI की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा करती चली जा रही हैं। तो इसलिए सब ने इस मर्तबा जो है ना बड़ी हिम्मत बांधी और हिम्मत बांधने के बाद रात को एक इजलास खत्म कर दिया गया स्पीकर सब्तान साहब की तरफ से। लेकिन
پھر دوبارہ ایک نیا اجلاس کال کیا گیا اور اس میں ایجنڈے میں پرویز الہی صاحب کے اعتماد کے ووٹ کا وہ کر دیا گیا اور رات کے اندھیرے میں مطلب اچھا کہہ سکتے ہیں کہ بازی ایک دم پلٹ گئی. ایک دم یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت خصوصاً نون لیگ کے حلقوں میں اس قدر ویرانی اور اس قدر بے-چینی اور پریشانی پائی جاتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. 95% لوگوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی جو ہے وزیر اعلیٰ پرویز الہی وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے. ایک تو انہوں نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ نہیں حاصل کر سکیں گے. دوسری جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ رن آف الیکشن میں بھی ہار جائیں گے. جی جی ٹھیک ہے. اور نون لیگ بڑی تیزی سے ایکٹیو ہوئی تھی اور دوبارہ ایک زرداری سب پہ بھاری جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئے تھے. ایون کہ تجزیہ نگاروں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر پائیں گے. سب کو بالکل سب کو فکر لاحق ہو گئی تھی یہ سرپرائز ہے. جی تو اب یہ جب یہ معاملہ ہوا تو اپوزیشن کو ایک دم شاکنگ نیوز جب ملی تو اپوزیشن کے ارکان جو ہے نا خصوصاً نون لیگ کے ارکان وہ بھاگ کھڑے ہوئے. انہوں نے احتجاج کیا اتنا شدید پروٹیسٹ کہ کرسیاں اٹھا کر ایک دوسرے کے اوپر ماری اور گتھم گتھا ہو گئے. اور ایک اور بڑی بات آپ کو انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ پنجاب اسمبلی کے دروازے توڑ کے باہر نکل گئے. وہ کہتے ہیں نا دکھ تو ہوتا ہے جب ہاتھوں سے سیٹیں جائیں. پنجاب اسمبلی کے انہوں نے دروازے توڑے اور دروازے توڑ کے باہر نکلے اور وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ بھاگا موت سے اور موت آگے کھڑی ہے. تو وہ جب جیسے ہی اسمبلی سے باہر آئے تو آگے پی ٹی آئی کے ارکان کھڑے ہوئے تھے تو پھر انہوں نے جو نعرے بازی کی تو پھر یہ تو حالات ہے ایک بڑا عجیب المیہ تھا جو دیکھنے کے قابل تھا. اور ایک اور بات بہت بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اس بارے میں اپنے تمام جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی رکن تھے پنجاب اسمبلی کے نہ صرف ان کو شاباش دی بلکہ ان کو خوب سراہا. اور اسی اسنا میں ایک جو آزاد رکن تھا جو کہ نون لیگ کے ساتھ تھا اس نے بھی پی ٹی آئی سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی. اچھا میں یہاں پہ کہہ سکتی ہوں کہ آج کل سیاست میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا. دیکھنے میں کچھ اور ہے اور ہو کیا جائے رزلٹس کچھ اور نکل رہے ہیں. ایکچولی یہ کہا تو جاتا تھا مری کے موسم کے بارے میں یورپ کے موسم کے بارے میں کہ اس کے موسم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. لیکن اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاست کے موسم کا کوئی پتہ نہیں کہ صبح کچھ ہے شام کو کچھ ہے. اچھا سر آپ بہت خوش ہیں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ پہ. میں دو چیزیں میں بڑی حیرانی سے دیکھ رہا ہوں. ایک تو عطا طارق صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 186 تو بہت دور کی بات یہ 176 لوگ بھی اگر پورے کر لیں تو ہم ان کو مان جائیں گے. لیکن انہوں نے ووٹ حاصل کیے ووٹ حاصل کیے تو عطا طارق صاحب نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا تھا. اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہاں آئے ہوئے تھے اور وہ اسمبلی کے جو وزٹرز میں وہ بھی شامل تھے اجلاس کے وزٹرز میں. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور میں پنجاب حکومت لے کے اسلام آباد واپس جاؤں گا. تو کیا اب انہوں نے اسلام آباد جانا کینسل کر دیا؟ تو اب یہ دیکھیں اب یہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے. یہ وہ خود ہی بڑا بہترین اس چیز کا جواب دیں گے کہ انہوں نے اسلام آباد جانے کا ارادہ ترک کیا ہے یا اسلام آباد پہنچ چکے ہیں وہ. اچھا سر گپ شپ کا سلسلہ تو رہے گا. مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلہ ہوا کہ جب پی ٹی آئی جماعت پھر سے اوپر آ گئی جی اس وقت آلریڈی تو اس سے بینیفٹس حاصل ہوں گے پی ٹی آئی کو وہ کیا ہے جی اس بارے میں اس بارے میں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی جہاں پہ بہت بڑا ایک جو ہے نا انہوں نے مارکا سر کیا ہے یہ بہت ہی بڑا مارکا ہے تو جس کی عمران خان صاحب نے بھرپور انداز میں اس کا جو ہے نا فیڈ بیک دیا ہے. سبھی جتنے بھی اپنے پارلیمنٹیرین جو اتنے ان کے تھے جو ممبر صوبائی اسمبلی تھے ان کو نہ صرف سراہا ہے بلکہ ان کو شاباش بھی دی ہے. اور عمران خان صاحب نے اپنے عزم کو دہرایا ہے اور دہرانے کے بعد ان کا جو مزاج ہے وہ مزید جارحانہ ہو گیا ہے. اور اس قدر جارحانہ ہو گیا ہے کہ وہ رات انہوں نے ایک سپیچ کی اور سپیچ میں ملک کے اداروں کو اور دوسرے لوگوں کو جو پی ٹی آئی کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ بھئی پی ٹی آئی ایسے کیونکہ پی ٹی آئی کی جو روٹس ہے وہ عوام کے اندر ہے اور جس چیز کی روٹس عوام کے اندر ہوتے ہیں اس پارٹی کو نہ صرف توڑا نہیں جا سکتا بلکہ اس پارٹی کو کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا. اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ اداروں کو نشانہ بنایا جائے؟ نہیں ادارے دیکھیں ہمارے اداروں میں اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اداروں کو تو نشانہ نہ بنانا چاہیے تو نہ کیونکہ ادارے ہی اس ملک کی جو پہچان ہوا کرتے ہیں اور اس ملک
का जो जितनी अमूर सल्तनत है उनको लेके चलने के लिए सिर्फ इदारों का ही किरदार हुआ करता है। तो हमें अपने इदारों में, हमें लोगों में, हमें मिन हैसुल पाकिस्तानी अपने अंदर बहुत सी इस्लाहत की जरूरत है ताकि हम इस्लाह की तरफ बढ़े और पाकिस्तान को आगे लेके चलें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि अवाम का बुरा हाल है ना, गुर्बत बढ़ती जा रही है और महंगाई ने कमर तोड़ दी है। और अगर यही मामला रहे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरी इदारों से भी यही इल्तमास है और खुसूसन हमारे जितने भी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनसे भी इल्तमास है कि हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ना सिर्फ गामजन करें बल्कि इस मुल्क की तरक्की के लिए सब मिल के जो है ना एक ऐसी राह हमवार करें कि ये मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करे। अच्छा सर, गपशप के बाद मैं चाहूंगी कि पीटीआई के कारकुनान और परवेज इलाही साहब को, वजीर आला पंजाब को मुबारकबाद पेश करना तो बनता है गल्फ पाकिस्तान की तरफ से। गल्फ पाकिस्तान की तरफ से एक मरतबा फिर पीटीआई के तमाम मेंबरान को, खसूसन चौधरी परवेज इलाही साहब और इसके अलावा जनाब मोहतरम इमरान खान साहब को गल्फ पाकिस्तान की तरफ से बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपको पता सियासत के हालात आजकल जो है ना बहुत गर्मा गर्म है, क्या हो जाए कुछ पता नहीं, रात के अंधेरे में क्या होगा, सुबह क्या होगा, हम कुछ कह नहीं सकते। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का हॉट टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।